someone who used to view games just like games, only for recreational activities, a side thing, definitely not a main thing. But then esports come to Malaysia. I remember being baffled with that word, esport. Like, esport, apa ke benda lah tu? But then I can see how it grows and how it grows solely on recreational demands. Kemudian tiba-tiba ada pertandingan main PUBG, pertandingan main LOL, pertandingan main COC dengan duit, dengan hadiah yang ditawarkan duit banyak gila apa semua tu. And I was opposed to this idea. I mean, how can we let people play petty games in order to win millions and millions of bucks? What kind of thing are we rewarding here? Jadi aku cuba bandingkanlah sukan dengan sukan yang dah sedia ada. Sukan fizikal. Sukan fizikal ni ialah semua orang tahu kan, dia latih badan kita jadi kuat. Dan kalau kita berlatih untuk kuatkan sesetengah tubuh badan, dia akan rangsang pertumbuhan kawasan tu. Dan atlet-atlet yang bertanding biasanya kesihatan mereka kena sangat-sangat memuaskan lah, sangat-sangat baik lah. Then I realised, if physical sports is all about the body, then esports is about the brain. There are lots of already research comparing gamers and the real life applications of the game. But what kind of application? Well, in this sense, cognitive. And there are a lot of research too using games to actually study human minds. And to even an extent, it can actually help people with mental disorders in coping with their disorder. And I was like, that's it. This is how esports is not just petty games. The athletes are the ones who are mentally competent enough to compete. They need to have various different cognitive skills for various different games. Just like the physical sports that I've mentioned, it trains your mind, it makes your mind stronger, and different games stimulates different regions of brain to develop. Dan appropriately, of course. Maksudnya bukanlah kau main sampai ketagih, sampai tinggalkan kewajipan, sampai kau tak jalankan tugas kau apa semua. Itu dah dikira tak berfungsi lah tu. I mean, that is considered dysfunctional. This is the tricky part. We cannot deny that digital games are more prone to make us addicted to them. Sebab tak pernah lah pula aku dengar lagi orang ketagih bersenam. Tapi itu cerita lain lah. So, realizing this, I asked myself one more question. Kalaulah isukan ni sangat berkesan dalam mengkaji otak dan memperbaiki otak, kenapa ya aku nampak isukan ni hanya dalam bidang komersial sahaja? Jawapan dia senang, sebab isukan ni masih benda yang baru. Aku pernah ada cerita pasal satu video tentang adakah membaca masih relevan. Orang masih pandang benda-benda dekat internet ni sebagai benda-benda yang tak bermanfaat. Tak macam buku yang di mana walaupun pada hakikatnya banyak je buku tak berfaedah, tapi orang masih dalam kepala mereka, oh, baca buku ialah perkara yang bagus. Unlike online content, it is just started to develop. It is not fully developed yet. And the way for us to keep it developing is to fulfill commercial demands first. And commercial demands are for mostly of not so beneficial demands. That's why we don't stereotypically see online content as beneficial as physical contents like books, magazines, newspapers and what's-worth. Sama lah juga dengan kes e-sukan ni. Dia masih baru. Dia masih berkembang. Cara dia nak berkembang adalah dengan memenuhi permintaan pasaran komersial. E-sukan ni masih belum cukup berkembang lagi untuk digunakan ke bidang-bidang yang lebih memerlukan macam psikologi, dalam bidang perubatan dan sebagainya. And that is completely okay. Let's just fulfill the commercial needs first. In that way, esports can develop until it has a solid foundation. Then we can utilize it in more demanding fields. Dan sebenarnya bila aku fikir balik, benda ni dah bermula dah pun. Macam aku cakap tadi, dah banyak dah kajian yang dibuat untuk mengkaji tentang kesan permainan ni ke kemahiran kognitif seseorang. Dan bagaimana minda manusia tu boleh dikaji melalui permainan digital dan macam mana permainan tu sendiri boleh membantu sesetengah-sesetengah pesakit mental. Cuma baru itulah peringkat dia, kajian. And it's completely fine. Sebab tak macam bidang komersial yang tunggaknya adalah untuk memenuhi permintaan pasaran, bidang-bidang yang lebih memerlukan, bidang-bidang yang lebih serius macam bidang psikologi dan bidang perubatan, kita nak aplikasi apa-apa pun dalam bidang ni kena sangat berhati-hati. Jadi kita hanya boleh ambil sesuatu tu untuk digunakan apabila dia sudah disahkan memang
okay, boleh dan selamat untuk digunakan. So, though I'm not a fan of esports, I'm kind of curious to see where esports, especially in Malaysia, will go. How about you?